बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम माशाअल्लाह तमाम शुरकाए कोर्स जो इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक बहुत ही अजीम मकसद के लिए यहाँ मौजूद हैं। हम अपने प्यारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब, अल्लाह ताला का मैसेज जो अल्लाह ताला ने हमें भेजा है उसको समझना चाहते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट की अल-फलाह मंजिल के साथ कोलैबोरेशन की वजह से ये कोर्स आओ कुरान समझें आसान तरीके से हम तक पहुंचा है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके 20 चैप्टर्स मुकम्मल होने तक जो इस कोर्स के मकासद हैं हम उनको हासिल कर पाएं इंशाल्लाह। तो जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जितने भी काबिल एहतराम बड़े हैं बुजुर्ग हैं, सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं क्लास में, उन सबको बहुत सलाम। अल्लाह ताला आपकी एफर्ट्स को कबूल फरमाए कि आप अभी तक इस कोर्स का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि हमारे इस कोर्स के टोटल 20 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहले 4 हमने कल तक मुकम्मल किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 हम स्टडी करेंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। फरमाया है तुम सब में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अगर हम सब दी बेस्ट होना चाहते हैं तो हमें ये दोनों काम करने होंगे, सीखना भी होगा कुरान और सिखाना भी होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दी बेस्ट बनने की तरफ हम अपना स्टेप जो है वो आगे ले चुके हैं, कदम बढ़ा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इससे बड़ी तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि हम सब में से बेस्ट हो जाएं। डेफिनेटली जो लोग दी बेस्ट होंगे अल्लाह ताला उन्हें रिवॉर्ड्स देंगे सबसे ज्यादा, अल्लाह ताला उनसे सबसे ज्यादा खुश होंगे, है ना। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मुस्कुराइए और अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, क्योंकि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमें इतनी तौफीक दी है कि आज हम कुरान को समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल हमने चैप्टर 4AB में क्या स्टडी किया था। सूरतुल फातिहा की आखिरी 2 आयत हमने उनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझा और हमने रनिंग ट्रांसलेशन समझा। फिर उससे लेसन्स क्या मिले, सबक क्या मिला हमें कि हमें क्या करना चाहिए, हमने वो सीखा। कामयाब इंसान क्योंकि हम सब बनना चाहते हैं, हमारा मकसद है ये, है ना। तो कामयाब इंसान बनने की 12 हैबिट्स जो सूरतुल फातिहा में बताई गई थी वो हमने सीखी। अब तक वो हम सीख चुके हैं, ठीक है। और फिर पूरी तरह इमेजिन करके फील करके भी हमने चीजों को अंडरस्टैंड किया। इसके चैप्टर 4 का जो बी पार्ट है जो कि ग्रामर होता है और वो बिल्कुल एक गेम है और गेम का नाम है TPI, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो उसके जरिए से हमने कल ग्रामर में मुज़क्कर से मुअन्नस बनाना यानी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन के वर्ड्स बनाना सीखे थे। वो भी सिर्फ तीन बहुत ही आसान थे वो, है ना। और फिर हमने मुज़क्कर से मुअन्नस जो बनाया, मुअन्नस की जमा बनाने का भी एक कायदा सीखा, राइट। नुक्ता तालीम की बात की थी जिसमें मुझे याद है हमने कुछ ऐसी बात की थी कि जब हम कोई भी काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए ज्यादा बिजलियां चमकाते हैं अपने दिमाग में, तो ज्यादा बिजलियां चमकाने की वजह से वो चीज हमें बहुत जल्दी याद हो जाती है, देर तक याद रहती है, और अगर काफी टाइम बाद हम याद करें तो बहुत जल्दी हमें याद आ जाती है। इसलिए मुख्तलिफ तरीकों से सीखना चाहिए। TPI के भी सारे रूल्स को ज़हन में रख के सीखना चाहिए ताकि चीजें हमें बहुत अच्छे से याद रहें इंशाअल्लाह। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान में कि कुरान तो आसान बनाया गया है ना। लिहाजा अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान आसान है, लेकिन शैतान क्योंकि अपने काम में लगा हुआ है, वो हर टाइम कोशिश कर रहा है कि हमारे लिए हमें ये महसूस कराए, हमें इस चीज की यकीन दहानी कराए कि कुरान मुश्किल है, हमें शक में डालता है वो। लेकिन हमने शक नहीं करना क्योंकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात पे यकीन है, ठीक है, कि कुरान आसान है इसलिए कुरान आसान है,
बस अब करना ये है कि जब आपकी कुरान की क्लास हो, जब आपने कुरान का होमवर्क करना हो, दोहराई करनी हो या रिकॉर्डिंग सुननी हो, उस टाइम आप बिल्कुल एक्टिव हो, ये जरूरी है। अगर आप एक्टिव होंगे, आपने नींद भी पूरी की होगी उससे पहले, अच्छे से खाना खाया होगा, और शोर शराबे में बैठ के नहीं सुनेंगे, पूरी इंटेंशन से सुनेंगे। जैसे कोई गेम खेलते हैं पूरी इंटेंशन से खेलते हैं ना, इधर उधर सोचते भी नहीं है कुछ, इसी तरह से, ठीक है? तो फिर कुरान आपको वाकई आसान लगेगा, कि कुरान आसान है, ठीक है? ओके जी, तो हमने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं, अब हम आगे चलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, बी हैप्पी, आज हम अजान अंडरस्टैंड करेंगे, है ना? नमाज के लिए अजान कितनी जरूरी है, कितना शुरू से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इसमें जो अल्फाज कहे जाते हैं वो कितने स्पेशल हैं। ग्रामर में भी एक नई चीज है जो इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ देख रहे हैं आप सब, अजान होता है कि आपके ज़हन में आ रहा होगा, पता तो सबको है, लेकिन अगर हमें इसको डिफाइन करना हो, इसकी तारीफ करनी हो, डेफिनेशन बतानी हो, तो हम क्या कहेंगे? अल्लाह ताला की तरफ से कुछ स्पेशल टाइम्स में, खास वक्तों में अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए, और इस बात के लिए कि तुम कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह की तरफ से दावत दी जाती है और ऐलान किया जाता है कि आओ मुझसे मुलाकात करो, आ जाओ अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? अजान कहते हैं। आइए अब हम आगे चलते हैं, और सबसे पहले तो हम इतनी खूबसूरत अजान सुनते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। टाइम बहुत ही एहतराम और रिस्पेक्ट से हम अजान सुनते हैं, और उस दौरान हम कोई बात नहीं करते, अपने बाकी काम छोड़ देते हैं, ताकि पूरी तवज्जो हमारी अजान के अल्फाज पर हो, और इवन उसके साथ अल्फाज को दोहराते भी हैं, ठीक है? लेकिन हमारी पूरी तवज्जो समटाइम्स नहीं जा पाती। उसकी वजह ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि जो मुअज्जिन साहब हैं, जो अजान अदा कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो आज हमारा ये मसला हल हो जाए, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है ना, बीइंग मुस्लिम हम सबको पता है कि अजान को तवज्जो से सुनना है, सारे काम छोड़कर। दिन में 5 दफा अजान होती है। तो आज हम क्योंकि अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आप जब भी अजान सुना करेंगे, फिर हम यही जो हमने सीखा होगा ये हम ज़हन में लाएंगे कि एक्चुअली ये कहा जा रहा है, ठीक है? तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले फरमाया जाता है अजान में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाह हमारे रब का नाम है। अल्लाह अल्लाह जो है वो हमारे रब का जाती नाम है, पर्सनल नेम। वैसे तो बहुत सारे सिफाती नाम है, ये बात हमें पहले से पता है ना? तो अल्लाह ताला जो है वो अगर हम कहें कि जैसे फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे बहन भाई यहाँ पर मौजूद हैं, आप कहेंगे वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे छोटा हूँ, ठीक है? और कोई मुझसे बड़ा है, कोई उससे भी बड़ा है घर में, है ना? लेकिन जब हम अल्लाह ताला की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये ज़हन में रखें कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी, कोई कंपैरिजन कि हम कहें अल्लाह उससे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। होता है ना कि एक सबसे फर्स्ट पोजीशन पर हो किसी चीज़ में, एक उससे थोड़ा कम हो, फिर एक उससे थोड़ा कम हो। लेकिन जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े हैं, इतने अज़ीम हैं कि वहाँ करीब-करीब तक भी कोई नहीं है, बल्कि दूर-दूर तक कोई नहीं है। तो हमारा और अल्लाह ताला का या किसी भी और का और अल्लाह ताला का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने बनाई है, सुभान अल्लाह, है ना? अल्लाह ताला कुव्वत, इज़्ज़त, शान और शौकत हर सिफ़्त में सबसे बड़े हैं, हर सिफ़्त में, हर एट्रिब्यूट में। तो हम कैसे अल्लाह ताला की के अकबर होने को जानेंगे? हम जितना ज़्यादा जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा फरमाई है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो हम अपने ऊपर गौर करेंगे। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें सब पैदा की हैं दुनिया जहान में, पूरी यूनिवर्स, है ना? हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरतुल फातिहा में, कि तमाम जहानों का रब है। तो जब हम हर चीज़ का इल्म हासिल करेंगे ना, जितना जितना उनको जानेंगे उनके बारे में, उतना ज़्यादा हमें पता चलता जाएगा, अंदाज़ा होता जाएगा कि अल्लाह ताला बहुत बड़े हैं। तभी हमें सही तरह से यकीन आएगा इस बात का, है ना? बेशक। तो ये बहुत ही मैं कहूँगी बहुत ही वैल्यूएबल बात है ना। वैल्यूएबल बात तो सारी होती है, कुरान में कही गई, बट अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस बात को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए
ٹھیک ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے, آپ سب ڈیفینیٹلی سب مانتے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کلاس میں جو اس بات کو مانتا نہیں ہے. سب کو یقین ہے, سب مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے ہیں. لیکن جب فجر کے ٹائم اذان ہوتی ہے اور پکارا جاتا ہے اذان میں, یعنی اس لیے کہ نماز کے لیے آ جاؤ, تو اس ٹائم پتہ چلتا ہے کہ واقعی کون اللہ تعالیٰ کو اصل معنوں میں بڑا مانتا ہے. جو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکبر ہیں, سب سے بڑے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اپنی نیند چھوڑ کر, سب چیزیں چھوڑ کر وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے یا آ جاتی ہے نا. لیکن اگر اس وقت جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکار ہوتی ہے, ایک دعوت ہے, ایک اعلان ہے کہ نماز کے لیے آؤ, اور اس ٹائم ہم نماز کے لیے نہ جائیں, تو اس کا مطلب ہے گاڈ فاربڈ, نعوذ باللہ, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بڑا نہیں مانتے, ہم اپنی نیند کو بڑا مان رہے ہیں, یا جو شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے کہ نہیں سوئے رہو کوئی بات نہیں, ہم اس کو بڑا مان رہے ہیں, نعوذ باللہ. تو ایسا نہیں کرنا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا نہیں کرتے, اللہ کی بات کو مانتے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کو بڑا نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ فجر کی اذان سن کر بھی نماز کے لیے جائیں, جیسے ہم باقی وقت کی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سے بچے فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, آئی نو دیٹ, ہے نا. اوکے جی, تو یہ اتنا آسان تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے اپنے عمل سے بھی, دل سے تو بڑا مان رہے ہیں, اپنے عمل سے بھی تجھے بڑا مانیں, یعنی وہی عمل کریں جو آپ کہتے ہیں, کیونکہ اسی کی بات مانی جاتی ہے نا جس کو ہم سب سے بڑا مانتے ہیں. تو اگر ہم اللہ کو بڑا مانتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے اللہ کی بات کو بھی ماننا ہے. پھر ایویلویٹ کریں کیا پاسٹ میں بھی اللہ اکبر کے مطابق ہم عمل کرتے تھے, اگر نہیں تو فیوچر کا پلان بنائیں گے اور سب لوگوں کو تبلیغ کرنا ہے, یہ بات بتانی بھی ہے. اس کے بعد اذان میں کہا جاتا ہے اشہدو لا الہ الا اللہ, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, جیسے ہم نے پڑھا تھا شروع میں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, اعوذ باللہ, ہے نا. اسی طرح سے اعوذ کی طرح ہی ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. اگر میں کہوں اعبدو تو اس کا مطلب ہوگا میں عبادت کرتا ہوں, ہے نا. تو یہ حمزہ زبر آ سے پتہ چل رہا ہے کہ میں کے معنی آ رہے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور گواہی کیا ہوتی ہے؟ اگر کسی کو, جیسے فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتی ہوں, اگر دو بچوں کی کبھی ایسا ہوا ہو کہ وہ شرارتی بچے ہوں, اسکول میں ان کی لڑائی ہو گئی ہو اور ٹیچر کو بتانا ہو, تو کلاس کے وہ بچے جو ان کو لڑائی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, وہ بچے بتائیں گے نا کہ اس بچے نے پہلے اس کو مارا تھا, اس بچے نے اس کے ساتھ پہلے غلط کیا, پھر ان کی لڑائی شروع ہوئی, ہے نا. تو وہ گواہی دیتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے, انہیں سچی بات پتہ ہوتی ہے. اسی طرح سے گواہی ہے یہ, اشہدو میں گواہی دیتا ہوں, ہم میں سے ہر ایک یہ گواہی دے رہے ہیں, رائٹ. ان کا مطلب ہے کہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ, ٹھیک ہے. لا, لا کا مطلب ہے نہیں. یہ لفظ ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں, کل کے لیسن میں بھی پڑھا تھا. قرآن میں اور بھی الفاظ ہیں جو نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر لا استعمال ہو رہا ہے. الہ, الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود. ابھی ہم آگے اگلی سلائڈ میں آپ کو بتاؤں گی معبود کس کو کہتے ہیں. ویسے تو آپ کو پتا ہے معبود اللہ تعالیٰ ہیں, لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے میں بھی آپ کو بتاؤں گی, ٹھیک ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ الہ ہیں, الہن, معبود ہیں, عبادت کے لائق ایک ہی ہیں, لیکن کیونکہ عربی ایک زبان ہے نا, تو اس زبان میں الہن کی اگر جمع ہو تو وہ کیا ہوگی؟ آلہتن. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جو یہ تھوڑے بہت واحد جمع آ جاتے ہیں, سنگولر پلورل, آپ کو وہ بھی یاد رکھنے ہوتے ہیں. الا اللہ, سوائے اللہ کے. اللہ کا لفظ ہم نے پڑھا ہے آلریڈی, ٹھیک ہے, اور یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو یہ دیکھیں, ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی الہ کے معنی بتاؤں. معبود, الہ کا مطلب ہے معبود, یعنی معبود کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے, جس سے مدد مانگی جائے, جس پر ٹرسٹ کیا جائے, ہے نا, بھروسہ کیا جائے, جس کا شکر ادا کیا جائے, رائٹ, جس کا حکم مانا جائے. تو آپ مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ذرا مجھے بتائیے چیٹ باکس میں, یہ ساری چیزیں ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ شکر کس کے لیے کرتے ہیں, ادا کرتے ہیں, حکم کس کا مانتے ہیں, ٹرسٹ کس پہ کرتے ہیں, کون ہے وہ؟ ذرا مجھے چیٹ باکس میں بتائیں, میں میسیجز دیکھ رہی ہوں. مسفرہ بتا رہی ہیں, عافیہ بتا رہی ہیں, عمر, حفصہ, اروا, عرفہ رحمان, ماشاءاللہ, محمد مزیال بتا رہے ہیں. اتنے سارے لوگ ایکٹیو ہیں کلاس میں, بہت اچھی بات ہے. تو جب ہم سب کو پتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ سب چیزیں, اس کا مطلب ہے الہ کون ہے, معبود کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. یہ تو بات کلیئر ہو گئی ہے نا. آگے چلتے ہیں. اور ہم نے کیا جانا, ہم یہاں پر جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اس وقت ہم سب نے بھی اسی لیے تو خاموش ہوتے ہیں,
ہم نے بھی دل میں اور زبان سے بھی ادا کرنا ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ہم سب کو یہ کہنا ہوتا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ایکنالج کرنی ہے اور ماننا ہے کہ ہماری جو باتیں ہم کریں, جو عمل ہم کریں, گھر میں ہیں ہم, اپنے آفیسز میں ہیں ہم, اپنے اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کہیں آ جا رہے ہیں, کہیں پر بھی ہیں, لیکن اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے ہم اپنی لائف کو اچھے سے گزاریں, بہت اچھے سے, سارے اچھے اچھے کام کریں, انجوائے کریں لائف کو, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہماری محبت بھی سب سے زیادہ اللہ کے لیے ہے, ہمارا معبود بھی اللہ ہے. یعنی کسی بھی وقت ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو, بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور تو کوئی ہمارے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو, ہے نا. تو اللہ پہ ہی ہم ٹرسٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے ایکچولی اس کا مطلب. اب دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے. شہادت کیسی؟ کہ لوگوں کے سامنے گواہی دینی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو, بتوں کی عبادت نہ کرو, اچھے اچھے کام سکھائے, برے کاموں سے روکا, اسلام کا رستہ سکھایا. اسی طرح جتنے بھی ہم مسلمز ہیں, ہم سارے مسلمانوں کو کی یہ ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں, شہادت دیں, بتائیں, یقین دہانی کرائیں کہ یہ سچا دین ہے اسلام. یہی وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, اسی کو فالو کر کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب ہیں, یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو یہ سب کو دعوت دینی ہے دین کی طرف, کہ وہ دین کو جانے, اسلام کو جانے, قرآن کو جانے اور اس کی طرف آئیں, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم اذان میں سیکھ رہے ہیں, جب مسجد میں جاتے ہوں گے نا, جو آپ لوگ جاتے ہیں, ظاہر ہے جو بوائز ہیں یہاں پر, جو بردرز ہیں کلاس میں, ان کو پتہ ہے کہ اقامت میں بھی کے دوران بھی, اس کے بعد جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہے نا. التحیات میں ابھی ہم وہ بھی پڑھیں گے اگلے چیپٹرز میں. بہت ساری جگہوں پر, ایون کہ وضو کی دعا میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہم یہ گواہی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بار بار ہمیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے, یادداشت میں لایا جاتا ہے, یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم اس کام سے دور ہیں. یاد کرایا جاتا ہے کہ جاؤ اللہ کے دین کو پھیلاؤ, اللہ کے دین کا میسج دوسروں کے تک لے کر جاؤ, اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ ایک معبود ہے, کوئی اور نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے, بھولنا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں بھولنا ہے. تو ہم فوراً دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں واقعی یہ گواہی دینے والا بنا, اور اے اللہ تیرے دین کو لوگوں تک پہنچانے والا بنا انشاءاللہ. اور پھر یہ بات ہمیں لوگوں کو بتانی ہے. اس کے بعد اذان میں آتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اب آپ دیکھیں شروع کا جو ورڈ ہے, فرسٹ ورڈ, وہ ابھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, یہاں بھی وہی ہے, اشہد میں گواہی دیتا ہوں, اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں, ہے نا. تو یہ یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. اور یہ دیکھیں ابھی آپ نے بہت ہی دھیان سے دیکھیں سب لوگ سلائڈ کو, یہ دیکھیں ذرا, ابھی ہم نے پہلے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب ہم نے پڑھا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ نے ایک بات کو نوٹ کی ہے, اوپر لکھا ہوا ہے ان, اور اس کے بعد والی اسٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے انا, لیکن دونوں کا مطلب ہے کہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں نا, ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا معنی سیم ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اگر کہیں آپ کے ہوم ورک میں, کہیں قرآن میں, کہیں پر بھی ان آ جائے تو ان کا مطلب ہے کہ, ٹھیک ہے, اور ان نہ آ جائے اس کا مطلب بھی کہ ہے. بس یہ بات آپ نے بھولنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ سلائڈ کتنی انٹرسٹنگ ہے, اس میں آپ کو 4 لفظ نظر آ رہے ہیں نا. جب آپ نے فرسٹ سائٹ آپ نے دیکھا ایک دم, تو آپ کو لگا ہوگا یہ چاروں لفظ سیم ہے, لیکن اگر آپ ذرا غور سے دیکھیں تو یہ تو سیم نہیں ہے. آئی ہوپ آپ سب غور سے دیکھ رہے ہوں گے. پہلا لفظ ہے ان, جس کا مطلب ہے کہ, ابھی میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے. اس کے بعد ہے انا, جو بھی میں پڑھا رہی ہوں, اس کا مطلب بھی ہے کہ, ہے نا. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, دونوں کا مطلب ہے کہ. یہ تو ہو گئے سیم میننگ کے حساب سے. اس کے بعد ہے ان کا مطلب کیا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ذرا چیٹ باکس میں بتائیں مجھے. ان کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ یہ انگلش والا ان نہیں ہے, یہ عربی والا ان ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو چیٹ باکس میں بتائیں. عافیہ کہہ رہی ہے اگر ہے, سعدیہ واحد کہہ رہی ہیں, عبد المعز کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ, ہادیہ, عمر, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ان کا مطلب ہے اگر. لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں انشاءاللہ, ابھی تو 3-4 لوگوں نے بتایا, اگر میں کہوں انشاءاللہ تو زیادہ لوگوں کو میننگ پتا ہوگا, اگر اللہ نے چاہا. تو اس طرح ہم دیکھیں مثالوں سے یاد کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا یا اگر اللہ چاہے.
ہے ना। तो इसलिए ये सारों की एग्जाम्पल्स आपको हमने दे दी है ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। और इनके बाद लिखा हुआ है इन्ना, इसका मतलब होता है बेशक, जिस बात में कोई शक ना हो, बेशक। जैसे इसकी मिसाल है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह किनके साथ है, सब्र करने वालों के साथ। तो ये 4 लफ्ज हमने आज मस्ट याद करने हैं। आई बिलीव कि आपको अभी याद हो गए होंगे, जो गौर से सुन रहे हैं उनको तो याद भी हो गए होंगे, उनको बाद में करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो लोग क्लास को तवज्जो से सुनते हैं ना, उनको बाद में ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज पे बताते हैं कि हम क्लास इतने गौर से सुनते हैं, हमें सब याद हो जाता है, क्योंकि इतना थोड़ा सा आसान काम होता है, और हम होमवर्क के लिए दोबारा याद भी नहीं करते, फिर भी होमवर्क सही होते हैं। तो ऐसा भी होता है अगर आप पूरी इंटेंशन से सुन रहे हैं, साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, है ना। ओके, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम क्या कहते हैं यहाँ पर, अजान में कहा जाता है, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा चैट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे भी हैं, है ना। कौन बताएंगे, अगर कोई पूछे हमसे कि कौन है तो आप क्या कहते हैं फौरन से? जी, लास्ट प्रॉफिट ऑफ ओके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल हमारे प्यारे आखिरी नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ताला ने हमारी गाइडेंस के लिए भेजा, हिदायत के लिए, ताकि वो हमें सही रास्ता बताएं। अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है ना हमारे नबी का आना। तो मोहम्मद उनका नेम है और उसका मतलब है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम अल्लाह ताला ने तजवीज किया है हमारे नबी, जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। और उनकी तारीफ के लिए हम क्या करते हैं, हम दुरूद पढ़ते हैं। जब भी उनका नाम लिया जाए जरूरी है कि हम दुरूद भेजें, है ना। जरा जल्दी से अपने माइक ऑन करके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, सिर्फ एक बार, और फिर माइक बंद कर दें। चले जी, माशाल्लाह। ठीक है, तो जब भी ओके, अब ये जल्दी से माइक बंद कर लें, अच्छे अच्छे बच्चे सब। ठीक है, उसके बाद है रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल हैं। फाइन, रसूल वो होते हैं जिनको अल्लाह ने भेजा हो, अपना मैसेज देकर भेजा हो। रसूल एक है, और अगर ज्यादा प्रॉफिट्स की, ज्यादा रसूलों की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रुसुल। ये बात भी ध्यान में रखें, ठीक है, ये इसकी जमा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मुअज्जिन साहब अजान में कहते हैं, हम सबको भी कहना होता है साथ साथ। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह ताला ने उनको भेजा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये कहने का मतलब तो ये है कि जो अल्लाह के नबी ने बातें हमें सिखाई हैं, वो जाहिर है हमें इम्प्लीमेंट करनी है। हम गवाही देते हैं कि हम उन बातों को मानते हैं, आगे भी मानेंगे, है ना। ओके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओबे करना है, उनकी बात माननी है, उनकी लाइफ को फॉलो करना है। वो जो काम कह गए, उन्होंने बताया कि ये काम करो, ये ना करो, हमें उनको फॉलो करना है। जो काम उन्होंने अपनी लाइफ में किए, हमें वही करना है इंशाल्लाह। ठीक है, इसके लिए हमें कोई और लॉजिक तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम खुद गवाही दे रहे हैं, अल्लाह ने भेजा है उनको हमारी तरफ, हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। जब अल्लाह ने भेजा है एक नबी को, तो फिर तो हमें कोई और इसके अलावा कोई और प्रूफ चाहिए ही नहीं ना। हमें पता है कि वही नबी सही है जिन्हें अल्लाह ने भेजा है, तो हमें उनकी बात को फॉलो करना है। ठीक है, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हम दुआ करते हैं। और इवेलुएट करें पास्ट में, क्या हम नबी की लाइफ के बारे में कभी हमने जानने की कोशिश की है और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। फ्यूचर का प्लान बनाएं और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। इसके बाद मुअज्जिन साहब और बहुत सी जो खूबसूरत स्टेटमेंट्स दोहराते हैं, वो क्या है, हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह, है ना। ये दो हैं, हय्या अला सलाह पहले 2 बार, और फिर हय्या अलल फलाह। अब आप देख रहे हैं मिलते जुलते हैं ये दोनों, सिर्फ एक एक लफ्ज इसमें फर्क है। तर्जुमा क्या है, आओ तरफ नमाज के, आओ तरफ कामयाबी के। अब जरा यहाँ गौर से सुन ले, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। हय्या, हय्या का मतलब होता है आओ, क्योंकि ये अल्लाह से मुलाकात की तरफ दावत है, और इस चीज की तरफ कि तुम आओ, नमाज के लिए आ जाओ, है ना। हय्या आओ। अब यहाँ गौर से देखें, अला जो है ना, अला का मतलब होता है पर। ये हमने पहले भी आई थिंक पढ़ा है ना, अलैहिम, सूरत अल फातिहा में, उन पर। तो अला का मतलब होता है पर, जैसे होता है ऑन इंग्लिश में, किसी चीज पर, ऑन द टेबल, तो अला है पर। लेकिन यहाँ पर अरबी के हिसाब से अला आता है ना, जैसे हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं आओ नमाज पर,
تو اردو میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اردو زبان کے حساب سے سوٹیبل نہیں ہے, اس لیے یہاں پر ہم طرف پڑھتے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ, لیکن عربی زبان میں دس از پرفیکٹ, حی علی الصلاۃ. اگر آپ سے الگ سے کوئی معنی پوچھے گا نا علی کا مطلب بتائیں, تو آپ علی کا مطلب پر بتائیں گے, لیکن اگر اس اسٹیٹمنٹ میں ہوگا حی علی الصلاۃ والی اسٹیٹمنٹ کے اندر, تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف. ٹھیک ہے, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے صلاۃ کس کو کہتے ہیں, نماز کو, ہے نا. اصل جو ہم 5 وقت ادا کرتے ہیں نا, اس کا اصل نام صلاۃ ہے عربی میں. اصل نام جو ہم نماز کہتے ہیں یہ فارسی کا, پرشین لینگویج کا ورڈ ہے, تو اٹس فائن, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن الصلاۃ کہنا زیادہ اچھا ہے. آپ کہا کریں میں نے صلاۃ الفجر ادا کی ہے, میں نے صلاۃ الظہر ادا کی ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, کیونکہ وہ عربی کا لفظ ہے, یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا, اللہ کے نبی نے. اور صلاۃ کی جمع ہے صلوات. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. تو پہلے کہا جاتا ہے آؤ نماز کی طرف, ساتھ ہی کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. فلاح کہتے ہیں کامیابی. اور آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ میں بھی ہم یہی بات تو کر رہے تھے کہ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ مجھے ہاں ناکامی ہو, میں جو کام کروں میں اس میں کامیاب نہ ہوں, مجھے نقصان ہو. کوئی نہیں چاہتا نا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام میں ہمیں اچھا ملے, ہمیں اچھا بدلہ ملے, ہر کام کا, ہر چیز میں ہم کامیاب ہوں. تو یہاں تو ہمیں اس کا حل بتایا جا رہا ہے, ہمیں خود کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کی طرف, آ جاؤ کامیابی کی طرف, ہے نا. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کامیابی حاصل کرنے کے لیے تم ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو, کبھی کیا کرتے ہو, کبھی کیا ایفرٹس کرتے ہو, اچھی بات ہے, پازیٹیو ایفرٹ جاری رکھو, لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آؤ, اللہ کی طرف آؤ. سبحان اللہ. اگر ہم نماز کی طرف آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے, اور بہت سارے فائدے ہیں نماز کے. نماز ایک مکمل اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ سے ملاقات ہوتی ہے, جس سے دل کو اتنا سکون ملتا ہے نا. قرآن پر ہم غور کرتے ہیں, اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے, گائیڈنس ملتی ہے, ایمان ہمارا اور مضبوط ہوتا ہے, ہماری عقل میں, حکمت میں, سوچ میں, سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے نا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ آخرت کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نا. یعنی ہم دنیا میں جتنے بھی فائدے حاصل کریں وہ بہت اچھی بات ہے, کرنے چاہیے, لیکن وہ لائف تو ختم ہو جائے گی. سب سے بہترین جو فائدہ ہمیں چاہیے وہ آخرت کا ہے, کیونکہ وہ لائف کبھی ختم نہیں ہوگی, اس لیے ہمیں اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے نا, ہے نا. تو بہت زیادہ فائدے ہیں نماز کے, رائٹ, یہاں لکھے ہوئے بھی ہیں, آپ ان کو اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. اوکے, اب یہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ میری بات سے ضرور ایگری کریں گے کہ اکثر ہم یا ہمارے آس پاس کچھ اور لوگ نماز کے لیے اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے ذہن میں آتا ہے ابھی میری کوئی ڈیل ہے, کسی کلائنٹ سے مجھے ملنا ہے, مجھے کوئی بڑا امپورٹنٹ کام کرنا ہے, اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا تو میرا یہ کام چلا جائے گا, یہ میں کر نہیں پاؤں گا, ہے نا, یا میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. یہ ہماری ناسمجھی ہے. اس کا مطلب ہے ہماری بہت ہی کم فہم ہے ہم, ہے نا. کیونکہ کامیابی ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ کامیابی اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 5 بار مجھ سے آ کے ملو, ملاقات کرو, اگر ہم اللہ سے ملاقات ہی نہیں کر رہے تو کامیابی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینی ہے, پھر کیسے ملے گی؟ کسی اور سے مل سکتی ہے کامیابی؟ فلاح نہیں مل سکتی. تو اگر کوئی نماز کے لیے نہ جائے, ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی کامیابی کی طرف خود ہی نہیں جا رہا. کامیابی ایک سائڈ پر ہے, وہ خود ہی الٹی سائڈ پر جا رہا ہے, رائٹ. اس لیے سارے کاموں کو چھوڑ کر ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے, اللہ سے ملاقات کرنی چاہیے, اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جس اللہ تعالیٰ کے لیے میں اپنے کام چھوڑ کر آیا ہوں یا اپنے کام چھوڑ کر آئی ہوں, وہی اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے, کیونکہ کامیابی تو صرف اللہ کی مرضی سے ملتی ہے, کسی اور کام سے, چیز سے نہیں ملتی, ہے نا. تو ہم فوراً دعا کرتے ہیں. یہ اتنی خاص بات ہمیں پتہ چلی ہے اذان کی کہ یا اللہ ہمیں پورے دل سے, ایمان سے نماز کی طرف آنے والا بنا, نماز ادا کرنے کا پابند بنا, نماز کو سمجھ کر پڑھنے والا جو ہم اس کورس میں سیکھ بھی رہے ہیں. اور اے اللہ ہمیں تمام کامیابیاں عطا فرما, دنیا کی بھی اور آخرت کی. ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں, اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جو ہم نے نمازیں کسی وجہ سے چھوڑ دی ہیں, اللہ سے معافی مانگنی ہے, اور اب ہم نے ابھی کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑی, ورنہ تو ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے, کبھی بھی نہیں. اور پھر لوگوں کو یہ بات بتانی ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں اذان کے آخر میں پھر سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اب پھر سے شروع میں کہا گیا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اور شروع میں یہ بھی کہا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو یہ بھی کہا گیا تھا نا میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب یہ بات دہرائی کیوں جا رہی ہے؟
एक बार कह दी गई ना फिर दोहराई जा रही है। इसका मतलब है इस बात की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि शुरू में भी कहा गया अल्लाह सबसे बड़ा है और आखिर में भी। क्यों भला? क्यों? इसलिए कि हम जितने भी लोग हैं ना, हम अगर अल्लाह ताला को बड़ा नहीं भी मानेंगे, नाउजुबिल्लाह, हम अल्लाह ताला की बात नहीं भी मानेंगे, तो भी अल्लाह ताला तो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें ही पड़ेगा। हम लोग कामयाब नहीं होंगे, हम लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं मिल पाएगा इस दुनिया में भी और खास तौर पर आखिरत की लाइफ में, है ना। तो नुकसान हमें होगा। हम नमाज के लिए आए या ना आए, हम अल्लाह ताला की बात माने या ना माने, अल्लाह ताला तो अकबर ही है, अल्लाह ताला तो बड़े हैं, वो हमेशा बड़े रहेंगे, है ना। अगर पूरी दुनिया के जो लोग नमाज अदा करते हैं, जो फरिश्ते हर वक्त इबादत करते हैं, हर चीज, चरिंद परिंद, हर चीज अल्लाह की इबादत करती है, अगर कोई भी ना करे, जो बहुत सारे जिन इबादत कर रहे होते हैं, इंसान कर रहे होते हैं, अगर वो इबादत ना करें, सब इबादत ना करें, तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला तो सबसे बड़े हैं, वो बड़े ही रहेंगे, लेकिन जो नहीं बात मानेगा उसको फर्क पड़ेगा, नुकसान उसका है। ये बात हमें अजान के आखिर में बताई जाती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है। ठीक है, तो देखिए आज हमने अजान को कितने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कभी नुकसान हो, है ना। तो हम अपने सब काम छोड़कर इंशाल्लाह अजान को अब सुना करेंगे। आज तो इतनी अच्छी बात हुई है कि हमें अजान समझ भी आ गई है, हम समझ कर सुना करेंगे, अपने काम छोड़कर साथ कोई और काम भी नहीं करेंगे और पहले नमाज अदा किया करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी, आप भी, हम सब कोशिश करेंगे और उसके बाद दूसरे काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी। लेसन के एंड में मैं आपको बताती हूँ ये स्टेटमेंट, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा पहला कलमा, उसकी पहली स्टेटमेंट, है ना। ये कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हमारे प्यारे नबी की जो हदीस की किताबें हैं, जो हमारे नबी ने फरमाया है, अबू दाऊद है, मुस्लिम है ना, उनमें भी लिखा है, हमारे नबी ने फरमाया है कि जिसका आखिरी आखिरी बात अल्लाह के पास जाने से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह होगी, वो जन्नत में दाखिल होगी। इसी तरह जो ऐसा हो कि वो दुनिया से जा रहा हो, वफात के वक्त के उसका करीब हो, तो उस शख्स को भी ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा गया कि वो जन्नत में जाएगा। तो हम सब यहाँ दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जब हम आपसे मुलाकात करने वाले हों, असल मुलाकात जिंदगी के बाद मौत की तरफ, तो या अल्लाह हमें कलिमा नसीब फरमा। तो ये तभी होगा ना जब हमने दुनिया में पूरी रिस्पेक्ट से, दिल से अजान भी सुनी होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह सुना होगा, फिर नमाज अदा की होगी, तभी अल्लाह ताला तौफीक देंगे इंशाल्लाह, है ना। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये बिल्कुल सच्ची बात है, ये कहानी नहीं है। एक डॉक्टर ने, इमरजेंसी डॉक्टर ने ये बात कही, जो कि अरब कंट्रीज में कहीं ड्यूटी पर हैं। उन्होंने ये बात बताई, जाहिर है डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने कहा हमारे सामने बहुत सारे लोग, उनकी डेथ हो जाती है और उनमें से हमने सिर्फ चंद लोगों को ही देखा कि वो अपनी डेथ के वक्त कलमा पढ़ पाते हैं, वरना हम सब मुसलमान चाहते हैं लेकिन सबको इतना मौका ही नहीं मिलता, है ना। इसी तरह उन्होंने बताया कि एक लड़की जो एक कोई उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, है ना, तो वो बिल्कुल बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, हॉस्पिटल में थी, और जब उसकी डेथ होने लगी तो जाहिर है डॉक्टर सब मुस्लिम थे, सबने कहा या कलिमा तिलावत किया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसने ला इलाहा इल्लल्लाह फिर भी नहीं पढ़ा, वो फिर भी कुछ गुनगुनाने लगी, कोई गाना, कुछ सॉन्ग, कुछ सिंग करने लगी और फिर वो मर गई। अल्लाह ताला माफ फरमाए उनको भी और सबको, सबकी मग़फ़िरत फरमाए। तो देखिए, जो अगर लाइफ में हमने अपना टाइम सॉन्ग्स सुनने में दिया होगा या कोई भी जो काम हमने लाइफ में किए होंगे, जाहिर है उसी का इम्पैक्ट हमारे जहन में होता है ना, हमारे दिल में। तो फिर अल्लाह के पास जाते हुए भी वही चीजें हमारी जुबान पर ना आ जाएं, हमें इस बात से डरना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छी बातें कहनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें भी अच्छा कहने की तौफीक अता फरमाए। और जब हम दुनिया से जाएं, जब अल्लाह के पास जाएं, तो हम इतने खुश होकर जा रहे हो, हमें कोई डर भी ना हो। और ऐसा होता है, जो अल्लाह ताला की बात मानने वाले लोग होते हैं ना, नमाज अदा करने वाले, वो जब दुनिया से जाते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि अब वाली लाइफ तो बहुत ही अच्छी है ना। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही मौत अता फरमाए इंशाल्लाह, क्योंकि हम सबने एक दिन तो जाना है अल्लाह के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये जो अजान हमारे सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करें कि हमने आज इसको समझ लिया है। और अब जब भी कभी हम अजान सुनेंगे, कभी क्या दिन में 5 बार, तो हम सबको घर में कहेंगे खामोश होकर सुने और उनको बताएंगे कि वो भी ये तर्जुमा सीखें, समझ कर सुने और फिर नमाज अदा करें इंशाल्लाह। ठीक है, ओके।
पॉकेट बुक जो है हमारे पास मौजूद है। आज जो हमने अज़ान मुकम्मल की है इसके अल्फाज भी इसमें मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग दोहरा रहे होंगे, अगर नहीं दोहरा रहे तो आप लोग प्लीज अपने डेली लेसन के बाद एक 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको खोल लिया करें, 1 मिनट के लिए, है ना। ऑनलाइन मैंने आपको सेंड भी किया हुआ है, और वर्ड मीनिंग्स वहां से सिर्फ वर्ड मीनिंग्स देख लिया करें, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा होगा चीजें याद रखने में। यहाँ पर मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन कर लेती हूँ और उसके बाद एक दो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको 4 एक जैसे लफ्ज बताए थे कि उनके मीनिंग क्या है, उनमें से आप मुझे अन्ना का मतलब बताएं। अन्ना, जैसे भी आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है आप लिख दें। के वेरी नाइस, माशाल्लाह। अगर मैं आपसे कहूँ आप मुझे इन्ना का मतलब बताएं। इन्ना, इन्ना। ओके आप सब लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। आई थिंक मे बी आज शायद ऑप्शन जो है वो चेंज हुई हुई है, आपको ओपन मैसेज करने चाहिए। चलें कोई बात नहीं। अगर, अगर नहीं, इन्ना का मतलब है बेशक, और इन का मतलब है अगर। दैट्स राइट, दैट्स राइट। चलें आगे बढ़ते हैं हम, और जी चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स की ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम ग्रामर पढ़ते हैं। आज ग्रामर में जो भी पढ़ना है इतना शॉर्ट है, थोड़ा सा है और बहुत इजी है, और है भी थोड़ा सा डिफरेंट। तो अभी हम चलते हैं उसकी तरफ इंशाल्लाह। कितनी देर के बाद? 15 सेकेंड्स के बाद। सीखते हैं, खेलते हैं। अब हम उसको शुरू करते हैं, चैप्टर 5 बी। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, और देखते हैं कि कुरान समझने के लिए ग्रामर में आज क्या है। हमने देखा था ना कि लफ्ज की कुछ किस्में होती हैं कुरान में। जो लफ्ज हैं, कितनी किस्में हमने पढ़ी थी, जरा चैट बॉक्स में बताइए। लफ्ज की कितनी किस्में हम पढ़ चुके हैं? 3। नजला ने मुझे सबसे पहले बताया, माशाल्लाह। लफ्ज की 3 किस्में हमने पढ़ी हैं। उनमें से अभी तक हम वो कौन कौन सी थी? इस्म, फेल और हर्फ। और अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं हमने सिर्फ इस्म के बारे में पढ़ा है। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, तो मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। और एक चीज मैंने आपको इस लेसन में नहीं बताई, ठीक है, क्योंकि जाहिर है शुरू शुरू चैप्टर्स में और बहुत सारी चीजें थी। वो ये कि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो आपको चाहिए बीच में कहीं कहीं आप गहरी सांस लिया करें। चैप्टर के शुरू में भी, कहीं दरमियान में भी, ग्रामर के शुरू में भी। गहरी सांस लेने से ये होता है कि बायोलॉजिकली हम फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अच्छे से हमारे लंग्स में जाती है, फिर ब्रेन को पहुंचती है, वो फिर ब्लड में शामिल होती है ना, तो हम फ्रेश होके सुनते हैं, ठीक है। अब वो कैसे लेते हैं गहरी सांस? आप अपनी नोज से, मुंह से नहीं, नोज से सांस को इनहेल करेंगे, इस तरह अंदर लेकर जाएंगे नोज से, गहरा सा यू, ठीक है। और फिर आप मुंह से उसको थोड़ी देर के बाद एक्सहेल करेंगे। इस तरह से आप 3 बार कर लिया करें तो ज्यादा अच्छी बात है, राइट। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब सांस अंदर लेकर जाएं तो आप 1-2 सेकंड के लिए उसको रोक लें, फिर आप बाहर एक्सहेल करें, है ना। तो गहरी सी सांस लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी हम इसको ज़हन में रखेंगे, और मैं भूल भी जाऊं तो आपने ज़हन में रखना है। इससे हम फ्रेश फील करते हैं, और हम पीपीआई की तरफ आते हैं, यानी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। क्या है ये? आई होप आप सब मेरे साथ कर रहे होंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने, ये सारे काम अभी करने हैं अगर आप चाहते हैं कि ग्रामर आपको अच्छे से समझ आए और आप इस गेम में कामयाब हो, ठीक है। तो लफ्ज की हमने 3 किस्में पढ़ी थी। अभी तक हम इस्म के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ इस्म, जैसे इस्म नाउन होता है ना, तो हमने प्रोनाउंस के कुछ टेबल्स पढ़े थे, हुआ, हुम, हु, हुम वाले, है ना। और हमने इस्म के की कुछ जमा बनानी सीखी थी, मुजक्कर मुअन्नस सीखे थे, तो वो सारे इस्म थे। आज हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ये देखें जरा, हर्फ। हर्फ क्या होता है? ऐसे लफ्ज जो कि जुमला बनाने के लिए इस्म और फेल को आपस में मिलाते हैं, है ना, उसको हर्फ कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कुरान के वो लफ्ज जो इस्म या फेल ना हो, वो सारे के सारे हर्फ हैं। तो आज हम हर्फ, थोड़े से हर्फ पढ़ते हैं,
ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا بھی ہے حروف کون سے ہوتے ہیں, حرف کی جمع حروف, اسم اور فعل کے علاوہ سارے لفظ حرف ہیں. یہ کتنی آسان ڈیفینیشن ہے. تو ہم نے یہ 3 آج اسٹڈی کرنے ہیں, لام زبر لا یا لام زیر لی, اس کا مطلب ہے لیے, من کا مطلب ہے سے, عن کا مطلب بھی سے بھی ہوتا ہے, کسی کے بارے میں بھی ہوتا ہے. تو یہ اس قسم کے حروف جو ہے نا وہ اس قسم کے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں, اب ہو سکتا ہے آپ کو یہ لفظ بھول جائیں, تو 2 باتوں سے آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک تو معنی آپ کو یاد رہے گا, اور معنی کو یاد رکھنے میں ہیلپ دے گی مثال. تو جب بھی آپ سے کوئی پوچھے لا یا لی کا مطلب بتائیں, آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے ذہن میں لانا ہوگا اس کا معنی کیا ہے. آپ ایگزامپل ذہن میں لائیں. آپ سوچیں گے کہ میم سمیہ نے بتایا تھا کہ اس کی ایگزامپل ہے للہ, یا ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ میں, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں, للہ اللہ کے لیے. تو اس کا مطلب ہوا یہ جو اللہ کے ساتھ لام زیر لی لکھا ہے اس کا مطلب ہے لیے. اس طرح آپ کو لیے یاد آ جائے گا. اگر آپ سے کوئی پوچھے من کا مطلب کیا ہے, تو اس کی مثال ہے اعوذ باللہ سوری اعوذ باللہ من الشیطان. من الشیطان یعنی شیطان سے. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تعوذ میں کہ میں پناہ میں آتا ہوں, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. تو اس سے ہمیں یاد آ جائے گا کہ من کا مطلب تھا سے. اگر کوئی ہم سے پوچھے عن کیا ہے, عن, تو عن کا مطلب یاد کرنے کے لیے آپ مثال یاد کریں. سوچیں, آپ کو یاد آئے گا اس کی مثال تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عائشہ رضی اللہ عنہا. تو اس سے ہمیں یاد آئے گا کہ اس کا مطلب تھا اللہ ان سے راضی ہوا, ہے نا. تو اس طرح ہمیں عن کا مطلب بھی پتہ چل جائے گا. من کا مطلب بھی سے لکھا ہوا ہے, عن کا مطلب بھی مختلف جگہوں پہ مختلف ضرورت کے تحت استعمال ہوتے ہیں. تو ہم نے ان دونوں کو, ان تینوں کے معنی کو ذہن میں رکھنا ہے, اور مثالوں کو بھی. آج کی گرامر میں اتنا آسان کام ہے نا, بہت ہی آسان ہے. اس میں کیا کرنا ہے بھلا, یہاں غور سے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کو, یو پیپل کین سی, یس, یہ دیکھیں یہ جو 3 حروف آج ہم نے پڑھنے ہیں, ہم نے صرف ان کو جوڑنا ہے ایک ٹیبل کے ساتھ. یہ ٹیبل دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا. کیا ہے یہ, ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, اور فیمیل کے لیے ہا. اب مجھے بتائیں, اس کا میں نے آپ کو ایک نام بتایا تھا اس ٹیبل کا, میں نے کہا تھا اگر یاد کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. کیا نام تھا بھلا, ذرا بتائیے جی, کون بتا رہا ہے مجھے, جلدی جلدی بتائیے. اٹیچ پروناؤن عافیہ نے سب سے پہلے بتایا ہے, ماشاءاللہ. اٹیچ پروناؤن جس کو اردو میں کہتے ہیں ضمائر متصلہ. آپ کو انگلش آسان لگ رہی ہے, ہم انگلش میں سمجھ لیتے ہیں. اٹیچڈ کا مطلب ہے کہ کچھ اٹیچ کرنا پڑے گا, ہے نا. ہم نے اس کے ساتھ پہلے ربہ اٹیچ کیا, رب اٹیچ کیا تھا, ربہ اس کا رب, ربہ من سب کا رب, ربو کا آپ کا رب, ربی میرا رب, ربکم آپ سب کا رب, ربنا ہمارا رب, اور ربوہا اس عورت کا رب. ہم نے یہ پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے. آج ہم اس کے ساتھ حرف جوڑیں گے, یعنی اسم, رب, دین, کتاب, یہ نہیں جوڑیں گے, یہ ہم پہلے جوڑ کے پڑھ چکے ہیں, ہے نا. آج ہم جوڑیں گے حرف. تو سب سے پہلا حرف ہے ہمارے پاس لام زیر لی یا لام زبر لا. ہم دیکھیں گے اس میں سے آسانی سے کون سا جڑ سکتا ہے, ہم اس کو جوڑ کے ٹیبل بنائیں گے. اگر ہم لام زبر لا کو جوڑیں تو کیا بن جائے گا, آٹومیٹیکلی یہ بنے گا لہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, اور لیفٹ ہینڈ سے لہا, ہے نا. کتنا آسان ہے. آج ذرا اس ٹیبل کو ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ آ گیا ہمارے سامنے. تو ہم نے کیونکہ 3 حرف پڑھے, ان میں سے نمبر 1 اس وقت ہمارے سامنے ہے لام زبر لا, جس کا مطلب ہے لیے. مثال ہے الحمدللہ, تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. اس کو اس کو پریکٹس کرے گا اور اشاروں کے ساتھ کرے گا پوری ایمانداری سے. ہینڈ ریز کیجیے ذرا. جی طاہا عزیز نے پہلے ہینڈ ریز کیا. طاہا مائک آن کر لیں بیٹے, بیٹے اشارے سے پڑھیے. طاہا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. طاہا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلے ہم ایمان سے سن لیتے ہیں. ایمان مائک آن کریں, ایمان مائک آن کریں بیٹے. جی. لہو اس کے لیے, لہم ان سب کے لیے, لکا آپ کے لیے, لی میرے لیے, لکم آپ سب کے لیے, لنا ہمارے لیے, لہا اس عورت کے لیے.
उस औरत के लिए, माशाल्लाह कितना प्यारा सुनाया इन्होंने। और ये टेबल कितना आसान है, आप देखें, अगर हम सिर्फ अरबी में पढ़ें तो होगा लहू लहुम, लका ली, लकुम लना, लहा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सिर्फ ये वाला टेबल याद कर लें, हु हुम का यी कुम ना हा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स जो होते हैं ना और जो छोटे बच्चे हैं वो तो बहुत स्पीड में इसको याद भी कर लेंगे, हु हुम का यी कुम ना और हा। बस इसके साथ आप जोड़ते जाएं तो बन जाएगा, है ना। अब हम ऐसा करते हैं, इसकी प्रैक्टिस के लिए ना बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ये जो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, गौर से इसको देखिए। हमजा ज़बर आ का मतलब है क्या, ये हमने शुरू में पढ़ लिया होगा अगर आपको याद हो, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, है ना। हमजा ज़बर आ का मतलब होता है क्या, क्या। हाजा, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, उसका मतलब है ये, यानी ये कोई भी चीज, ये मोबाइल भी हो सकता है, ये लैपटॉप भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है ना। क्या ये, आ का मतलब क्या, हाजा का मतलब ये, लहू, लहू हमने ये देखे यहाँ पढ़ा है, ये देखिए जरा, लहू का मतलब है उसके लिए, तो हम इस तरह से इसको समझेंगे, अहाजा लहू, क्या ये उसके लिए है, क्या ये उसके लिए है। तो जवाब क्या देंगे हम, नाम लगा देंगे। नाम का मतलब होता है जी हाँ, नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। अगर मैं आपसे कहूँ अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है, लहुम का मतलब है उन सब के लिए, जवाब क्या होगा, नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अब ये वाले जुमले आपको आसान पता है कब लगेंगे, जब आप ये वाला टेबल याद करेंगे, लहू लहू, उसके बाद तो ये बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछूंगी अहाजा लका, क्या ये आपके लिए है, आप जवाब देंगे नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अगर मैं आपसे कहूँ अहादा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है, तो आप कहेंगे नाम हादा लना, जी हाँ ये हम सबके लिए है। अब मुझे पूरा यकीन है जिन बच्चों ने और जिन बड़ों ने पिछले चैप्टर्स को सुना है, उनके होमवर्क्स किए हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान है, और जिन्होंने नहीं किए वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले चैप्टर्स पढ़े ही नहीं, है ना। इसलिए बहुत जरूरी है आप सीक्वेंस में चैप्टर्स को समझें, चीजें आसान होती हैं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास हर्फ है, हर्फ नंबर 2 मिन। इसकी मिसाल है मिनश शैतान, है ना। मिन को भी हमने हु होम के टेबल से जोड़ दिया। टेबल क्या है, हु होम का यी कुम ना हा, इसके साथ मिन जोड़ा तो बना मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। ऐसा करते हैं, मनिया अदील का हैंड रेज है, हम उनसे सुनते हैं ये टिप। मनिया या मानिया क्या नेम है आपका, मुझे जरूर बताएं, और जल्दी से माइक ऑन करें, अपना नेम बताइए, मिनहु इससे, मिनहुम अपना नेम इन बताइए। सब, मानिया दिल। मानिया अदील, ठीक है जी, बताइए। मिनहु इससे, मिनहुम इन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्हा हमसे, मिन्ना आप हमसे, मिन्हा इस औरत से। वेरी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया मनिया ने, मानिया ने, राइट। और हादिया अहमद अपना माइक ऑन करके ये टेबल सिर्फ अरबी में सुना दे, और इशारे तो सबके लिए जरूरी हैं, इशारों के बगैर तो ये गेम समझे आउट हो जाएगा। ओके मैम। मिन्हु, मिन्हुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिन्हा। वेरी नाइस, माशाल्लाह, कितना अच्छा सुनाया है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी हम स्टेटमेंट्स लेकर आप बोलचाल कर लें, आप इसमें डायलॉग बातचीत, तो कैसे होगी। मिनहू का मतलब हमने पढ़ा है ना उससे, और अहाजा का मतलब हमने अभी पढ़ा है क्या ये, क्या ये उसकी तरफ से है, कोई भी चीज हो सकता है बिरयानी आई हो और हम कहें कि हमारी कौन सी फ्रेंड ने भेजी है ना, तो हम कह सकते हैं क्या ये उसकी तरफ से है या उससे है। तो इसका जवाब क्या होगा, हाफिजा हिना माइक ऑन करें। नाम मिनहु, इसका जवाब क्या होगा, अहाजा मिनहू। दोबारा से बताइए हाफिजा हिना। नाम हाजा मिनहू, जी हाँ ये उससे है या उसकी तरफ से है, ठीक है। ये मिन वैसे होता है जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं टू या टूवर्ड्स, टू द स्कूल, है ना, तो ये उसी तरफ से होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, शाजिया तारिक अपना माइक ऑन करें, शाजिया तारिक, अगर मैं आपसे कहूँ अहाजा मिनहुम, क्या ये उन सब की तरफ से है, तो आप क्या कहेंगी।
نام حاضا، کیا آپ نے سوری کیا پوچھا آپ نے میم؟ آپ سے سوال پوچھا ہے احاذا منہم، کیا یہ ان سب کی طرف سے ہے؟ آپ جواب دیجیے، سامنے لکھا ہوا ہے نام حاضا منہم، نام حاضا منہم، سامنے رائٹ ہوا ہے نا، آپ اس کو یہاں دیکھیں، نام حاضا منہم، جی ہاں یہ ان سب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک ہینڈ ریز ہوا ہے جہاں لکھا ہوا ہے XXYZ. اب ان کی تو اٹینڈنس نہیں لگ رہی کیونکہ ان کا اصل نام تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے میں ڈیلی کہتی ہوں آپ اپنا ایکچوئل نیم یہاں لکھا کریں تاکہ آپ کی اٹینڈنس ہو. ٹھیک ہے، اوکے جی. اگر میں سوال کروں آپ سے احاذا من کا، کیا یہ تمہاری طرف سے ہے، تو مجھے جواب آپ دیں گے نعم ھذا منی، جی ہاں یہ میری طرف. اگر میں کہوں احاذا منکم، کیا یہ آپ سب کی طرف سے ہے، تو آپ کہیں گے نعم ھذا منا، جی ہاں یہ ہم سب کی طرف سے ہے. بول چال کریں آپ کو بتائیے نا، سب غور سے سنیں، یہ بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، ذرا بھی مشکل نہ سمجھے. آپ کو اس کی سمجھ میں تب آئے گی جبکہ آپ اس ٹیبل کو پریکٹس کر لیں گے. یہ جو آج کے 3 ٹیبل آپ کو پریکٹس کرنے ہیں، ٹیبل تو ایک ہی ہے، صرف 3 لفظ لگانا ہے نا. اب آپ کے پاس تیسرا جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، ذرا اس کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس عن، رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے، ٹھیک ہے، یہ راضی ہو اس سے. تو کیا کہیں گے، عنہ اس سے، عنہم ان سب سے، ان کا آپ سے، عنی مجھ سے، انکم آپ سب سے، عنا ہم سے، عنہا اس عورت سے. ٹھیک ہے، انم داؤد اپنا مائک آن کر کے ٹیبل جلدی سے سنا دیجیے. انہو ان سے، اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا نہیں ہے، ان کا. ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا اس عورت سے. ویری نائس، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے سنایا. یہی ٹیبل ہم عربی میں سن لیتے ہیں لولی حنین سے. لولی حنین جلدی سے مائک آن کر لیں اپنا. یس میم. عربی میں میم؟ یہ عربی میں اور اشاروں کے ساتھ. انہو اس سے، انہم اردو نہیں سنانی، انہو انہم انکا انی انکم انا انہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیٹس رائٹ. اب یہ ہے، اب اس کی ہم جلدی جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سب کے مائکس آن کر رہی ہوں. میں جو اشارہ کروں گی آپ نے لہو والا ٹیبل پہلے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مائک آن کریں اور آپ لہو والا. لہو اس کے لہو لگا ان سب کے لیے لگا آپ کے لیے لگا آپ سب ہمارے اس عورت کے لیے. اب آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ تو میری بات ہی نہیں سن رہے، جو ٹیچر کی بات نہیں سنتے وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ پڑھے جا رہے ہیں. میں نے آپ کا مائک آن کیا ہے، آپ نے صرف عربی میں پڑھنا ہے. I'm telling you once again. اور جلدی جلدی نہیں پڑھنا، میرے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے. کچھ اسٹوڈینٹ بہت جلدی پڑھ رہے ہیں. آپ نے پڑھنا ہے آپ دیکھیں، میں نے منہو کا ٹیبل پڑھایا ہی نہیں. یہ کون سے بچے ہیں جو منہو پڑھ رہے ہیں؟ اچھے بچے تو میری بات مان رہے ہیں نا، ہے نا؟ میں تو لہو کا ٹیبل پڑھا رہی تھی آپ کو. اب آپ نے منہو پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھنا، میرے ہاتھوں کے اشاروں کے ساتھ پڑھنا ہے. جی پڑھیے، منہو. بہت اچھے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے وہ بہت اچھے بچے ہیں، اور جنہوں نے جلدی جلدی پڑھا ہے نا وہ بالکل اچھے طریقے سے یاد نہیں کر رہے. وہ جلدی کر رہے ہیں، ان کو صحیح سے یاد نہیں ہوگا.
अब हम लास्ट टेबल पढ़ते हैं। अनहु हमारा टेबल हो गया मुकम्मल, ठीक है। ऐसा आपने याद रखना है, जब मैं आप लोगों का माइक ऑन करूँ आपने बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ओके, है ना, ये टेबल बनाना अल्हम्दुलिल्लाह लहुम अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो यहाँ पर हम अपने आप को टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम सोचे लहुम का इशारा क्या था, लहुम का मानी होगा उन सब के लिए, तो इसका इशारा ये होगा सबके लिए। मिन्ना का मतलब सबसे, तो इसका इशारा अपनी तरफ होगा 4 उंगलियों। अनकुम तुम सबसे, तो इसका इशारा ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह जब हमें ये टेबल्स 3 आ जाएंगे तो ये सब हमें अच्छे से आ जाएगा। मुझे यकीन है आज ही आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। हमने इसको मुकम्मल कर लिया। आज का नुक्ता तालीम कितना सा है, देखिए अभी किसका माइक ऑन है, जरा मैं अभी चेक करती हूँ कि माइक अभी तक किसने ऑन रखा है। इरहा अली ने। इरहा अली, आप बिल्कुल ख्याल नहीं कर रही है ना, अच्छी बात नहीं होती है ना। क्लास में ख्याल करते हैं इस बात का कि आपका माइक बंद हो जाए। जब टीचर ने कहा उसके बाद आपने माइक अपना बंद कर लेना है। अब आपका माइक ऑन है तो आपकी आवाजें सारे लोगों को आ रही हैं, है ना, तो जल्दी से म्यूट हो जाएं आप। गुड गर्ल, माशाल्लाह। ओके, तो यहाँ आखिरी बात आज की ये कि आप जैसे बाकी दुआएं मांगते हैं ना, या अल्लाह मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, कितनी चीजें हम अल्लाह से मांगते हैं, मांगनी भी चाहिए, अच्छी बात है। उसी तरह से पूरे दिल से अल्लाह से दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसका मतलब है ए रब ज्यादा कर मुझे इल्म में, ठीक है, आमीन। जब हम दिल से पूरी तरह दुआ मांगेंगे पूरे दिल से, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए इस इल्म को, सही वाले इल्म को, कुरान के इल्म को आसान कर देंगे। और जब आसान होगा तो इंशाल्लाह फिर कामयाब होंगे, फिर हमें सब अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर मुकम्मल हो गया। हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि आज के चैप्टर को मुकम्मल करने के साथ हमने 57 वर्ड्स सीखे हैं, जो कुरान में 19,000 से भी ज्यादा आए हैं। कितनी अच्छी बात है ये। अगर आप हैप्पी हैं तो जरा चैट बॉक्स में मुझे हैप्पी लिखकर भेजें कि वी आर हैप्पी, ठीक है, जल्दी से हैप्पी लिखें। अगर आपको खुशी हो रही है कि आपने 19,000, पता है आपको 19,000 से भी ज्यादा लफ्ज हमने सीख लिए हैं, है ना, सिर्फ 5 आवर्स में। कितना आसान है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। यू ऑल आर वेरी हैप्पी। हमें खुश होना चाहिए और पूरे दिल से, आवाज से अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए है कि हमारे लिए कुरान को आसान कर, है ना। और याद रखिए अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है, तो हमें अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है कि आओ तो मेरी किताब को सीखो। कितने लोग हैं दुनिया में जो इस वक्त नहीं सीख रहे कुरान को, है ना। तो खुश हो और इस बात को इग्नोर मत करें, ठीक है। किसी और काम के लिए कुरान सीखना कभी ना छोड़ें, कुरान सीखना जारी रखें, ठीक है। इंशाल्लाह हम सब सीखेंगे। और अपने होमवर्क साथ साथ करते रहें। अपने नेम के स्पेलिंग सेम लिखें हर होमवर्क में, ये नहीं किसी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा, किसी में पूरा नाम, ऐसा नहीं, ठीक है। और साथ साथ होमवर्क करें ताकि आपको अगले वाले लेसन समझ आए। अगर आप पिछले लेसन छोड़ते जाएंगे आपको अगले लेसन भी समझ नहीं आएंगे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखें, गर्मी से बचें, नमाज अदा करें वक्त पर, और दिन में कम से कम 5 मिनट कुरान की तिलावत जरूर करें। अल्लाह ताला आप सबसे राजी हो, हम सबसे राजी हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।